हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर एक और विवादित बयान दे दिया है। इमरान खान ने शुरुआत तो की इस बात से कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे एक आज़ाद मुल्क में जन्म लिया और सांस ली, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर उन्होंने सवाल उठा दिए। इमरान खान का ये कहना है कि जब से उन्होंने सियासत में कदम रखा है, वो तब से यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए। इसका हवाला उन्होंने देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी वो पाकिस्तान की जंग नहीं थी। दोस्तों, इसके अलावा रूस और चाइना के अपने हालिया दौरे के बारे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या जानकारी दी, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने आज हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात है। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से। मैंने 2 दौरे किए, एक चाइना का और अभी रशिया का, रूस का। तो मैं जो आज आपके सामने सबसे पहले बात वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये कि मेरे माँ बाप एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और जब भी मैं बड़ा हो रहा था उन्होंने ये एहसास दिलवाया कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ। और जब से मैंने सियासत शुरू की, बल्कि उससे पहले भी, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हो वो आज़ाद हो। अब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब है? आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि एक कौम अपने लोगों के फ़ायदे के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाए। वो फॉरेन पॉलिसी ना बने जो किसी और का फ़ायदा करे और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा दे। और मैं आपको इस गलत फॉरेन पॉलिसी की मिसाल देना चाहता हूं कि जो हमने अमेरिका के साथ उसकी वॉर ऑन टेरर में जब हिस्सा लिया, तो मैं शुरू से कहता गया, मेरी पार्लियामेंट में तकरीरें हैं कि हमारी उस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। 9/11 में हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। तो मैं तब से कहता गया कि हमें उसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए। हमने पहले अमेरिका के साथ की जंग में शिरकत की, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जब वो अफ़गानिस्तान में जहाद में शिरकत की, और फिर 10 साल के बाद जब फिर शिरकत की 9/11 के बाद अमेरिका के साथ उसकी जंग में, तो जब हम तब शिरकत कर रहे थे कि जहाद थी कि अफ़गानिस्तान में कोई फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो उसके ख़िलाफ़ जहाद है, लेकिन अब जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में आ गया तो उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी थी। और इस पॉलिसी के मैं शुरू से ख़िलाफ़ था और बदकिस्मती से ये फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए नहीं की गई। इसकी वजह से 80,000 पाकिस्तानियों की शहादतें हुई, हमारे 35 लाख लोगों की नकल मकानी हुई, कबायली इलाका तबाह हुआ, हमें $150 अरब से ज़्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन जो इसकी सबसे शर्मनाक बात क्या थी कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा एक मुल्क किसी की हमायत में जंग लड़ रहा है और वो मुल्क उसी मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहा है। हमारे मुल्क में 400 से ज़्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए हमारे दोस्त के जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या है कि मिलिट्री डिक्टेटर्स तो हमेशा तारीख़ है पाकिस्तान की कि वो हमेशा चाहते हैं कि दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, उनको माने, उनको लेजिटिमाइज़ करे, और वो हमेशा आसान होते हैं सुपर पावर्स के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन जनरल मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 10 ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन जो 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स आए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, 10 साल, इनके 10 साल में 400 ड्रोन अटैक्स हुए। अब मैं सवाल ये, और मैं फिर से वापस आता हूँ कि आज़ाद फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? आज़ाद फॉरेन पॉलिसी तो ये होनी चाहिए थी कि ये 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स को अमेरिका को कहना चाहिए था
کہ ہمارے جب آپ بمباری کر رہے ہیں، ہمارے لوگ مار رہے ہیں، اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں، بے قصور لوگ مار رہے ہیں، تو کیا دو ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ نہیں لینا چاہیے تھا اس کے اوپر؟ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی دونوں نے، بلکہ آصف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورڈ جو بہت بڑا صحافی ہے امریکہ کا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے آصف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیک سے جو بے قصور لوگ مرتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فارن پالیسی کی یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے، جب ان کے اربوں ڈالرز کی پراپرٹی اور بینک بیلنسز آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنس مین جن کو اولیگارکس کہتے ہیں، جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں لنڈن اور جن کی پراپرٹیز ہیں وہاں، آج جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے انہوں نے سب فریز کرنے شروع کر دیے، ضبط کرنے شروع کر دیے جو ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بزنس مین کے پیسے پڑے ہوئے ہیں مغربی بینکس میں اور مغربی کیپٹلز میں۔ تو اس لیے ہمارے ملک کی پالیسی آزاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں، آپ جب ووٹ ڈالیں تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس ملک میں آپ آزاد فارن پالیسی چاہتے ہیں تو کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ ڈالیں جن کے سربراہ کے پیسے اور دولت اور جائیداد ملک سے باہر پڑی ہیں، وہ کبھی آزاد فارن پالیسی۔ سب چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور ہر سطح پر انہوں نے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر طرف انہوں نے شاٹ کھیلے ہیں، ہر طرف۔ ایک طرف تو کلوزنگ فیلڈرز ان کے اوپر لگا دیے گئے تھے پریشر میں لانے کے لیے کہ جناب ان کی وکٹ اب ہر صورت لینی ہے، عدم اعتماد کی صورت میں یا جس طرح بھی عمران خان کو نکالنا ہے۔ انہوں نے جناب چھکے ہی مارنے شروع کر دیے ہیں، اور وہ بھی 6 چھکے 6 گیندوں پر، اور وہ بھی باؤنڈری سے باہر نہیں، اسٹیڈیم سے باہر ہی۔ اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو ہیٹرک پہ ہیٹرک ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کیا ہے کہ چین اور روس کا وہ حوالہ دیتے ہیں، پھر روس کے دورے کے حوالے سے جو بڑی باتیں کی جی حاصل کیا ہوا وہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور بتا دیا اب چین اور روس کا معاملہ اور اس کا امریکہ سے موازنہ اگر کریں، یعنی ایک طرف چین اور روس ہیں، دوسری طرف امریکہ ہے، تو انہوں نے واضح طور پر اب بتا دیا ہے کہ کس طرف وہ سوچ رہے ہیں، کس طرف جانے